we had come today, this morning, we went to the office of the Honorable Minister for TCP at Miramar, but unfortunately he is out of town, and the office, his secretary has promised to give us a date. Now the reason why we went is because of the project, Bhutani project, that is supposed to come up in Sangwal on survey number 257/1. Now, I remember very clearly, very distinctly that during my tenure, bar 257/1 was declared a private forest by the Arauj committee. Okay? Now, why was this declared as a private forest? Because it met all the conditions that declare an area as a private forest. Today, that survey number has been withdrawn from the list of private forest areas. Why? Has anything changed in the environment of the area? Nothing has changed. So why? This is only to give permission to a builder, Bhutani, that wants to build. Now, 742 units are supposed to come up on this hill. Okay? 742 units with swimming pools. My question is, so many swimming pools, from where will the water come? Presently, the villagers of Sangwal are suffering due to lack of water. Regular supply of water is not there. There are days when there is no water, the taps are running dry. How? Where will the sewage be dumped? Where will the garbage be dumped? I think a very important point that we must keep in mind, Goa as a state itself is a dot on the map. So you can imagine the size of our villages, how small we are, how much we can contain, and what kind of development our villages and our state can contain. Now, I'm happy to say that the Honorable Minister for TCP, Sri Vishwajit Rane, has stated, in fact, he has complained almost, you can say, that nobody has come to him with a memorandum stating all the negatives of the project. So we had gone there today. Unfortunately, we have not met with him today because he's out of town, but we have been promised a date and we are waiting to hand over the memorandum to the Honorable Minister for TCP, and we have no doubt that he will take the right decision to ensure that the people of Sangwal are able to live in that village. You know, Goa is too tiny. If you compare Goa to our neighboring states, I think Karnataka is about 62 times bigger than Goa. If you compare it to Maharashtra, it is about 84 times bigger than Goa. So Goa is a dot. Whatever we do in this beautiful state of Goa, known all over the world as the Pearl of the Orient, we have to think 100 times before we allow these projects which will destroy the environment, make living hell for the people of Goa. And I have no doubt that the Honorable Chief Minister will also, ensure that this kind of destruction of our villages will not happen. In fact, we are now going to meet the Honorable Chief Minister, and we are waiting for the date the TCP Minister's office will give us, so that we go and meet him and present our memorandum to him. The MLA has also written, and I think he's also going to submit his stand on the project, which is saying no to the project. हांव पी डिसोजा सांगपाक विलेजीचो एक वोटर. आतां एक्चुअली सांगपाक म्हणल्यार आमी फ्रॉम डे वन प्रोटेस्ट सुरू केलोलो. अनफॉर्च्युनेटली आयचो प्रोटेस्ट आमकां पोस्टपोन करपा पडलें, कित्याक आमी ऑलरेडी कोर्ट केस घायला, सो वी डिडंट वॉन्ट टू डिफरेंशिएट विदीन द कोर्ट एंड द गव्हर्मेंट. सो ताका लागून आमी हो प्रोटेस्ट पोस्टपोन केला. आतां फ्यू डेज बॅक आमचो मिनिस्टर TCP मिनिस्टर मिस्टर विश्वजीत राणेन सांगलोलें की आमकां मेमोरंडम येवना, रिप्रेजेंटेशन येवना म्हणून. आमी जेन्ना फर्स्ट टायम आमचो आमदार आंतोन वाज कोट्टालींचो
आमी तेजे पयलीं गेलोले विथ मेमोरेंडम घेवन रिप्रेझेंटेशन दिवन ताका आमी सांगलें प्लीज फॉरवर्ड कर DCP मिनिस्टराक आनी ताका सांग आमकां हे प्रोजेक्ट नाका म्हणून बिकॉज इट्स डिसएडवांटेज फॉर द गोंयकार म्हणून आमकां गोंयकार कांय फायदो ना म्हणून आतां आमचो गांव जो आहा तो प्रोजेक्ट येता थिंगा सांकवाडे सावरफोंडाचो इज ओन्ली 550 वोटर आहाय आमगे सद्या थिंगा 550 वोटर्स ऑफ 5 किलोमिटर स्ट्रेच हो प्रोजेक्ट जो येता इज ओन्ली 35,000 स्क्वेअर मिटराचो हे 35,000 स्क्वेअर मिटरान कमीत कमी अरावंड 3,000 लोक येवपाचो आहा तो खंयचो लोक तो आमचो गांवकार आसतलो आमचे गोंयकार आसतले ते आनी कोण आसतले भायले मनीस आसतले ते भायले मनीस आमचे गांवांत येवन 2,000 लोक जाले जाल्यार आनी आमी गोंयकार ओली 500 आहाय जाल्यार आमकां फायदो आसतलो गोंयकाराकूच तेंगे जालो पंचायत मागीर थिंगा तेंचो जालो मागीर MLA थिंगा आनी आमी गोंयकार हूंय आसतले ताका लागून आमकां विरोध आहा मेन पॉयंट आमगेलो विरोध कित्याक लागून आमचे जॉग्राफिकल जो कल्चर जो आहा तो थिंगा जॉग्राफिकल जो आमचो एनवायरमेंट आहा तो थिंगाचो तो आख्खो पिड्यार जातलो कित्याक तो दोंगूर ताका ग्रेडियंट दिलो आहा दाखयलो आहा 75% ग्रेडियंट आतां काल बसून आमचो MLA पेनॉलीचो तोय थिंगा येयलो मिस्टर वेन्झी वेगस तेणें वयर चडोवन चोयला ताका एक 10 स्टेप काडूं जावना कित्याक इतली स्टीप आहा तो स्लोप इतली स्टीप स्लोपाची तुमी आतां प्रोजेक्ट घालतले तो माती सकयल देंवतले लायक वायनेड जाले ते 100% देंवता सकयल कित्याक थिंगा जायते फ्रुट्स आहाय थिंगा आमचे गांवचो लोक थिंगा जायते हें कोताय एग्रीकल्चर कोताय थिंगा आमगेले थिंगा आजून ऑलरेडी गांवकार रावताय थिंगा ते दोंगराचेर सो हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन तोबरतो बी आमची रिवोक करपाची लायसन्स कित्याक हे आमकां कांयच फायदो ना सेकेंडली म्हाका खबर आहा कित्याक हांवें RTI मागला आनी म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळो आहा की आमचो आमदार आंतोन वाझान पडतालीचो तेणें ऑलरेडी रेप्रेझेंटेशन दिलो आहा 24 जुनाचेर तेणें एक आमची कॉपी आमची लेटराचेर आनी तेगे लेटराचेर एक ऑलरेडी फॉरवर्ड केलो आहा सो हांव मागता आमचे TCP मिनिस्टर मिस्टर DCP राणेक प्लीज तुका ऑलरेडी मेमोरेंडम पावलो आहा आमी केल्या प्रोटेस्ट केला थिंगा 4 तारखे ऑगस्टाचेर तेच 3 तारखेर तुवें सांगलोलें की हांव ती प्रोजेक्ट रिवोक कोतलो म्हणून इफ ते इतले उलयला तूं एसेंब्लीन उलयलो आहा जाल्यार तूं करपाक कितें प्रॉब्लम आहा कांय प्रॉब्लम ना हे आमचे गांवकार आमी गांवकार सगळे एकठांय जाल्यार की आमकां प्रोजेक्ट नाका म्हणून थिंगा ती आमी गांवकाराचे लोक चड आयकपाचो जाय ते बिल्डराचे चड आयकपाचें न्हू सेकेंडली हांव म्हाका म्हणटा आमचो दाबोळी कॉन्स्टिट्युन्सी MLA ओके तेणें आतां थिंगा बाउन्सर हाडून दवरलो आहाय अलॉंग विथ द हेल्प ऑफ आमचो एक्टींग सरपंच गिरीश पिल्ले हांव मागता हें कितें चलता तुमगेलें तुमी आतां आमी वोटींग घालताय आमकां इलेक्ट कोत्ताय तुमी एक्टींग सरपंच म्हणटाय आनी आमचे गोंयकार गांवकारां तुमी अगेन्स्ट वयताय तुमी थिंगा बाउन्सर्स दवरला आतां 6 दीस जाले 7 दीस आयज 7वो दीस ती बाउन्सर्स आहाय आमी जेन्ना थिंगा वयताय ते आमची व्हिडिओ शुटींग काडटाय म्हणल्यार आमच्या गांवांत आमीच जाल्यार चोर आमी जाल्यार भायले मनीस आनी हे बाउन्सर आमच्या गांवांत येवन आमची व्हिडिओ शुटींग काडटाय म्हणल्यार कितें चल्लो आहा थिंगा गांवचो लोक आहा थिंगा कोण रावताय थिंगा आमगेले भाव भयण थिंगा फाल्यां चोरी जाली मर्डर जालें कितें प्रॉब्लम जाले ते गांवकारांक गांवच्या लोकांक आमगेल्या फूल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कित्याक काल आमी आलो तेन्ना आमी थिंगा आसतना आमी तें कितें म्हणलें बाउन्सराक तुमी कितें करता आमची व्हिडिओ शुटींग त्या काडटा म्हणलें इन्सल्ट ताका आमी तो पुलिसाक फोन करता आनी पुलीस 20 मिनटां पावता थिंगा पुलीस इज कमींग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बाउन्सर्स फाल्यां आमी फोन मारल्यार आमी मेळ्ळे जाल्यार कोण थिंगा पुलीस येतले 20 मिनटां थिंगा म्हणजे एक क्वेश्चन आतां पुलिसांक या वाय इज पुलीस सपोर्टींग दीस कायंड ऑफ बाउन्सर्स तो हांव मागता आमचे TCP मिनिस्टराक हांव मागता आमचे CM सराक मातशें आमचे हे प्रोजेक्ट आमकां नाका आमी सगळे गांवचे लोक इम्पोर्ट जाला आतां आनी आमकां नाकाच प्रोजेक्ट थँक्यू